Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Laksita, mahasiswa baru IAIN Pekalongan, jalur UMPTKIN 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membacakan dan menyebutkan hukum bacaan dari beberapa surat, antara lain surat Hud ayat 41, surat Yusuf ayat 11, surat Yasin ayat 52, surat Fusilat ayat 44 dan surat Al-Hujurat ayat 11. Di sini saya akan membacakan Quran surah Hud ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi ghafurur rahim. Waqaf bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Kabu bacaan mad tabi'i sebab dhamma bertemu wawu sukun. Fi bacaan mad tabi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. Ha bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Majriha bacaan imlah yang tadinya majroha menjadi majriha. Wa mursaha bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Inna bacaan gunnah sebab nun berstajid. Rabbi bacaan mad tabi'i sebab kasroh bertemu ya sukun. Laghafu bacaan mad tabi'i sebab dhamma bertemu wawu. Bacaan idgham bila gunnah sebab dhammah tanwin bertemu ro. Bacaan mad arid disukun sebab mad tabi'i. Saya akan membacakan Quran surah Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Luya bacaan mad jaiz munfasil sebab mad tabi'i dalam satu kalimat bertemu dengan alif yang berada dalam lain kalimat. Mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. 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 Bacaan isma. Bacaan mad tabi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun. Inna bacaan gunnah sebab nun bertasydid. Lana bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Sihun bacaan mad arid disukun sebab mad tabi'i berada di akhir ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana min basana min marqatina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Bacaan mad tabi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun. Bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Mim
Bacaan iklab sebab nun sukun bertemu ke. Mim bacaan idgham biguna sebab nun sukun bertemu min. Na mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Mimma qadina hada bacaan sakta yaitu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Wa azawahma bacaan alif lam samsiah sebab alif lam bertemu huruf ro. Qalmurus bacaan alif lam qamariyah sebab alif lam bertemu huruf mim. Salun bacaan mat alif disukun sebab mat tabi'i berada di akhir ayat. Quran Surah Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatu al-jami'u wa rabbi qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim ama ulaika yunaduna min makanin ba'id. Qura'a mad badal a nan izhar sebab fathah tanwin bertemu alif. Jami'al laqa idgham bila guna sebab fathah tanwin bertemu lam. Mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Mat tabi'i sebab dhamma bertemu waw sukun. Mat lin sebab fathah bertemu waw sukun. La mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Bacaan tasil lilladzi mat tabi'i sebab kasroh bertemu ya sukun. Mat tabi'i sebab dhamma bertemu waw sukun. Hudaw idgham biguna sebab fathah tanwin bertemu wa. Shifaa mat wajid muntasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Walladzi mat tabi'i sebab kasroh bertemu ya sukun. La mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Minu mat tabi'i sebab dhamma bertemu waw sukun. Fi mat jaiz muttasil sebab mat tabi'i bertemu alif dalam dua kalimat. Mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Nihim wa idzar syafabi sebab mim sukun bertemu wa. Ruwa idgham biguna sebab dhammah tanwin bertemu wa. Alaihim mat lin sebab fathah bertemu ya sukun. Alaihim idzar syafabi sebab mim sukun bertemu a. Ulaika mat wajib muttasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Yuna mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Mat lin sebab
fathah bertemu wawu sukun min, maka idgham bi gunnah sebab nun sukun bertemu mim, ke mat tabi'i sebab fathah bertemu alif, nimba iklab sebab kasroh tanwin bertemu ba, baid bacaan mat arid li sukun sebab mat tabi'i berada di akhir ayat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa an yakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairam minhun wala talmisu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismu fusuqu ba'dal iman wa man lam yaktub faulaika humuz zalimun. Ya mat wajib muntasil sebab mat tabi'i bertemu alif dalam satu kalimat. Mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Zi mat tabi'i sebab kasroh bertemu ya sukun. Manu mat tabi'i sebab domah bertemu wawu sukun. La mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Qaw mat lin sebab fathah bertemu wawu sukun. Idgham bi gunnah sebab domah tanwin bertemu mim. Idgham bi gunnah sebab nun sukun bertemu ko. Qaumin izhar sebab kasroh tanwin bertemu a. Ayyaku idgham bi gunnah sebab nun sukun bertemu ya. Mat tabi'i sebab domah bertemu wawu sukun. Mat tabi'i sebab domah bertemu wawu sukun. Idgham bi gunnah sebab kasroh tanwin bertemu mim. Minhum izhar sebab nun sukun bertemu ha. Minhum wa izhar safawi sebab mim sukun bertemu wa. La mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Wala nisya'u mat wajib muttasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Nisa'in mat wajib muttasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ayyakun bacaan idgham bil gunnah sebab nun sukun bertemu ya. Idgham bi gunnah sebab fathah tanwin bertemu
minhun. Idhar halki sebab nun sukun bertemu ha. La mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Zu mad jaiz munfasil sebab mat tabi'i bertemu alif dalam dua kalimat. Anfu ikhfa sebab nun sukun bertemu fa. Sakum wala idhar safawi sebab mim sukun bertemu wa. Tana mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Bazu mat tabi'i sebab doma bertemu wawu sukun. Ko mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Lisalismu bacaan Nahl yang tadinya bisal ismu menjadi bisalismu. Bacaan mat tabi'i sebab doma bertemu wawu sukun. Mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Wa malam idgham bila gunnah sebab nun sukun bertemu la. Malam yaktub idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ya. Faulaika mat wajid muttasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Humuz zalimun mat alif disukun karena mat tabi'i di akhir